नमल। खाने की मेज़ पे रोटी का डिब्बा, डूंगे, सलाद, सब हस्बे मामूल सजा था और वो लुक़मा तोड़ते हुए कह रही थी, मैं यकीन नहीं कर सकती अब्बा के साथ ही जिस आदमी की तारीफ़ें करता था वो इतनी छोटी हरकत कर सकता है। लुक़मा चबाकर गिलास लब्बों से लगाया, फिर बारी बारी दोनों को देखा। मैंने सदी को भी फ़ोन करके कह दिया, दोबारा अपने हाशिम भाई का जिक्र भी मत करना मेरे सामने। उसने क्या कहा आगे से? बड़े अब्बा संजीदगी से पूछ रहे थे। वो तो खुद हैरान था, मगर उसे लगा कि ये कोई गलतफहमी है। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया, उसका दिल क्यों ख़राब करूं अपने हाशिम भाई के लिए। फरहाना ने गहरी सांस लेकर सलाद की प्लेट उठाई। फारिस का कज़न जो हुआ। बड़े अब्बा ने एक मलमाती नज़र उस पे डाली और ऐसी ही दूसरी नज़र जुमर पे, और सर झटक कर खाने लगे। जुमर नवाला सालन में डुबो रही थी। नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं अम्मी, फारिस तो बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट और मैनर्ड, हमेशा टू दी पॉइंट बात करेगा, कभी आपको नुकसान पहुंचाने वाली हरकत नहीं करेगा। बड़े अब्बा का निवाला हलक में अटक गया। चौंक कर जुमर को देखा, फिर फरहाना को। उनकी रंगत जर्द फीकी पड़ी। फ़ौरन डिब्बा खोलकर रोटियां गिनने लगी। ये पूरी हो जाएंगी या मज़ीद बना दूं? यू नो वट अब्बा। जुमर का हाशिम पे गुस्सा कम हो चुका था और उसे फारिस और उसका फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा था। सिर्फ इसलिए कि मैं फारिस की टीचर रही हूँ, उसने पिछले 1-1.5 हफ्ते में मुझे 2-3 फेवर्स इकट्ठे दिए और एक दफ़ा भी नहीं बताया। ये साथी लोग अक्सर कहते हैं हमारे मामू बहुत गुस्से वाले हैं, मगर मेरा ख्याल है वो बहुत सब्र है। और हाशिम, उफ, झुरझुरी लेकर सर झटकते उसने अगला निवाला तोड़ा। बड़े अब्बा का खाना हराम हो चुका था। वो नैपकिन से हाथ रगड़कर साफ करने लगे। जुमर ने खाना ख़त्म किया और प्लेटें इकट्ठी करके किचन में ले गई तो फरहाना भी साथ ही आ गई। उसने फ्रिज खोला तो मिठाई का टोकरा अंदर रखा था। ये कहाँ से आया अम्मी? उसने हाथ बढ़ाकर गुलाब जामुन उठाया और मुंह से तोड़ा। हमाद के घर से। वो लोग आज आए थे, हमने उनको हाँ कर दी है। बताया था ना। वो सालन डिब्बों में डालती फ्रिज में रख रही थी। अच्छी है। गुलाब जामुन अंदर तक घुल गई। वो हाथ मुंह धोकर ज़रा सी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। फरहाना बाकी बर्तन उठाए वापस आई तो बड़े अम्मा हनूज सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। नज़र उठाकर देखा। अफसोस, मलामत। वो बहुत हर्ट हुए थे। आपने जुमर से नहीं पूछा था? वो आहिस्ता से बोले। पूछ भी लेती और वो मान भी जाती, तब भी मैं नुसरत के भाई को अपनी बेटी का रिश्ता ना देती यूसुफ साहब, कभी भी नहीं। नुसरत ये चाहती है कि मैं झुक कर रहूं, तो ऐसा नहीं होगा। तेज लहजे में कहती बर्तन उटक पटक करने लगी। आपने जुमर से नहीं पूछा था। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए। फरहाना ने फिक्रमंदी से उन्हें जाते देखा। वो जुमर की तरफ नहीं गए थे, अपने कमरे में गए थे। उनको एक गूना इत्मीनान हुआ। शुक्र, ये मामला तो ख़त्म हुआ, जैसे ही सही। वारिस ने लाउंज में कदम रखा। दोपहर का अंधेरा छाया था। पंखा बंद, सोफे पे अकड़ू बैठी हुनैन जो नाराज़गी से खिला में गूं रही थी। उसने इधर उधर देखा। गर्मी में क्यों बैठी हो? एहतियात से पुकारता करीब आया। गर्दन टेढ़ी करके उसके तासुरात देखे। उसने खफकी से आंखें उठाईं। बिजली नहीं है। 1 से 2 जाती है, फिर शाम को 4 से 5 जाएगी। वारिस हंस पड़ा। पाकिस्तान का कोई दिमाग ऐसा नहीं जिसमें बिजली की आमदोरफ्त का हिसाब न हो। हुनैन नहीं हंसी, इसी तरह सामने देखती रही। वो मुकाबिल सोफे पे बैठा और संजीदगी से उसे देखा। क्या हुआ है? अभी फूफो आई थी। टेलर से अम्मी के कुछ कपड़े पिक किए थे, वही देने। मैंने भी आज उनको कोई मूड नहीं दिया। सोचती तो होंगी कि ये नाराज़ है। उनकी मुस्कुराहट भी सिमट गई। शायद हैरान थी। वटेवर। और वो हैरान नहीं थी, बस ज़रा फीकी पड़ गई थी।
آج بھول کر جانے والی چابیاں حنین اٹھا تو لائی، مسکرائی بھی، مگر وہ پچھلے دنوں کی بے تکلفی والا شگاف پھر سے بھر چکا تھا، فاصلہ پھر سے آ گیا تھا۔ اور تم نے یہ کیوں کیا؟ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے ماموں کے رشتے سے انکار کر دیا؟ تو حنین نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ میرے افسوس سے کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کا حق ہے یہ، انہوں نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ آپ جو بھی کہیں، میں ان سے بالکل بھی اب محبت نہیں کرتی، نہ کبھی کروں گی۔ وہ بے بسی بھرے تیش سے فارس کو دیکھ کر بولی۔ وہ لبوں پہ مٹھی رکھے خاموشی سے سنتا گیا۔ مجھے ابو سے بھی محبت نہیں ہے، وہ ہمیں اس وقت چھوڑ کر چلے گئے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ان کو چاہیے تھا وہ سڑک پہ احتیاط سے چلیں، ان کو ہمارا سوچنا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکا کر کہہ رہی تھی، اس کی آواز میں نمی تھی۔ میں پھپھو کو جب بھی دیکھتی تھی مجھے ان میں ابو نظر آتے تھے۔ مجھے لگتا تھا ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے، میں اور پھپھو کبھی بھی نہیں۔ اگر ہم قریب آئے تو وہ مجھ سے چھن جائیں گی، مگر پچھلے کچھ دنوں میں مجھے لگنے لگا کہ ایسا نہیں ہوگا، پھر ایسا ہی ہو گیا۔ اب میرا کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے، میں دوبارہ کبھی ان کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ سر جھکائے اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ فارس کے رشتے کو انکار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تم سے کم محبت کرنے لگی ہیں۔ آپ جو بھی کہیں، ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اچھا، کہیں باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں؟ وہ چابی اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ، غصے سے سر جھٹکا۔ ہنوز ناراض تھی، شاید ساری دنیا سے۔ چلو خیر، میں تو چاہ رہا تھا کہ اس بولان ریسٹورانٹ میں جا کر مٹن کڑھائی بنواتے ہیں۔ حنین نے جھٹکے سے گیلا چہرہ اٹھایا، ساتھ میں تندور والی روٹی، سلاد۔ مگر خیر چھوڑو، تم نے تو کچھ نہیں کھانا۔ مٹن کڑھائی کچھ میں نہیں آتی۔ اچھا، جلدی جلدی چہرہ رگڑتی وہ پیروں میں چپل گھسیٹتی اٹھ کر اندر بھاگی، ساتھ ہی آوازیں بھی دے رہی تھی۔ امی امی، ماموں کہہ رہے ہیں ہم کھانے پہ باہر۔ وہ مسکرا کر کار اسٹارٹ کرنے باہر نکل گیا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا راستہ دونوں خاموش رہی تھیں۔ جب کاردار قصر کے سامنے کی تو جواہرات نے ڈرائیور کو مخاطب کیا، تم باہر جاؤ۔ شہرین نے جو اترنے کی تیاری میں تھی چونک کر اسے دیکھا، سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پہ ٹکائے۔ ڈرائیور اتر گیا تو جواہرات نے مسکرا کر گردن اس کی طرف موڑی۔ اگلی دفعہ شیرو کو مجھ پہ شک کروانے یا میرے کانٹیکٹس کے خلاف بھرنے سے پہلے 101 دفعہ سوچ لینا، کیونکہ یہ آخری موقع ہے جب میں نے نظر انداز کیا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم 2-1 سال سے زیادہ اس گھر میں ٹکتی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سو یہ مختصر وقت میں تمہارے لیے نہ خوشگوار نہیں بناؤں گی، نہ تم میرے لیے بنانا۔ میں چاہتی تو ہاشم کو بتا دیتی کہ تم اپنی خالہ کے گھر اتنا کیوں جاتی ہو، مگر میں اپنے بیٹے کی مختصراً شادی شدہ زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ تمہاری خالہ کے بیٹے کے ذکر پہ تمہارا رنگ کس طرح سفید پڑ جاتا ہے، جیسے ابھی پڑ رہا ہے۔ کلیئر؟ مسکرا کر ٹھنڈے برف لہجے میں کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑی۔ شہرین نے تھوک نگلا، پھر گردن تان کر کہنے کی کوشش کی، ہاشم جانتا ہے وہ میرا دوست تھا۔ بالکل، ہاشم یہی جانتا ہے کہ وہ تمہارا دوست تھا شہری، مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ شہرین نے آنکھیں بند کر کے کھولی، بوٹوکس کی ماری بڑھیا، اور خود بھی مسکراہٹ چہرے پہ لاتی باہر آ گئی۔ کچہری میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ہاشم نے موبائل پہ بات کرتے آفس کا دروازہ کھولا اور اندر آیا، آس پاس کی سیڑھیوں کو نظر انداز کرتا آخری ڈیسک کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، تم مجھے کام ختم کر کے اطلاع کر دو، 2 گھنٹے تک لازمی۔ موبائل بند کر کے کرسی کھینچی، سامنے دیکھا اور رک گیا۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، صرف ایک لٹ گال کو چھو رہی تھی۔ ہاشم کی نظریں بے اختیار میز پہ رکیں، نیم پلیٹ پہ جھکیں۔
मैं तारुफ खुद भी करवा देती हूँ। पब्लिक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जुमर यूसुफ खान। 2 हफ्ते पहले मेरी तकर्री हुई है और शायद एक माह कबल आपसे आखिरी मुलाकात हुई थी। भूले तो नहीं होंगे आप मुझे? हाशिम बेइख्तियार हंस दिया। हंसते हंसते नफ़ी में सर हिला दिया और बहुत महफूज होने वाले अंदाज में उसे देखा। यानी मेरी वजह से आपको नई जॉब मिल गई? गुड। तो फिर किस केस के सिलसिले में आप आए हैं करतार साहब? वो मुस्कुरा कर कहती, हाथ मिलाकर मेज़ पे रखे। आगे हुई, मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में हमें बहुत से केसेस यहीं बैठकर तय करने होंगे, इसलिए क्यों न पहले आप मुझे अच्छी सी चाय पिलवाएं बगैर शुगर के। वो अभी तक लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। सुमर सर्द सा मुस्कुराई। श्योर, मेरे डेस्क पे चाय का सामान हर वक्त मौजूद होता है। आपको अब यहाँ खुद चाय बनाने की आदत डालनी होगी, मगर आइंदा के लिए, क्योंकि पहली चाय मैं आपके लिए बना दूंगी बगैर शुगर के। कहकर वो उठी और केतली उठाई। हाशिम कोहनी कुर्सी के हथे पे रखे गर्दन उठाकर उसे चाय बनाते देखता रहा। अब केस पे बात कर लेते हैं कारदार साहब। कप उसके सामने रखते हुए जुमर ने चीनी दान से 2 चम्मच निकाले। उसको देखकर चाय में उंडेले और चम्मच पिरच पे रख दी। फिर कुर्सी पे आ बैठी और बोली, यकीन कीजिए मेरा दिमाग आज बिल्कुल हाजिर है। हाशिम फिर से हंस दिया, दिल ही दिल में तिल मिलाते हुए। 5 साल बाद भी वो इसी तरह बुफे टेबल्स के साथ खड़ा हंसकर किसी से बात कर रहा था और बेख्याली में उसको देखती जुमर ज़रा सा चौंकी। इर्द गिर्द शादी का फंक्शन जो माजी की धूल में धुंधला हो गया था अब वाज़ेह होने लगा। उसने एक हाथ से कनपट्टी मस ली और कुर्ब से आंखें बंद की। हुनैन मीठा लेने जा चुकी थी, मगर जो कड़वा वो कहकर गई थी उसका असर अब भी बाकी था। ये रिश्ता कब मांगा गया, कब इनकार हुआ, उसे ये नहीं मालूम था, मगर एक बात साफ नज़र आने लगी थी। वो जो 4 साल से ये सोचती रही कि फारिस ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब मिल गया था। उसने इंतकाम लिया था, ठुकराए जाने का इंतकाम। मैं तुम्हें सिर्फ एक गोली मारूंगा दिल में, यही कहा था ना उसने। उसे सब याद था। इंतकाम था तो इंतकाम सही। मैं तुम्हें सिर्फ एक गोली मारूंगा जुमर, सिर्फ एक गोली। एक नहज पे पहुंचकर उसने मोबाइल पे कॉल मिलाकर उसे कान से लगाया। बसीरत साहब, सॉरी, मैं आपको गलत वक्त पे तंग कर रही हूँ। मुझे एक केस फाइल चाहिए। जी, पब्लिक रिकॉर्ड्स के अलावा भी जो कुछ आपके पास हो उस केस से मुतल्लिक। जी, सारा बॉक्स भिजवा दीजिए। मैं अपने मुलाजिम को भेजती हूँ आपकी तरफ। वो पूछ रहे थे कि उसे कौन सा केस चाहिए। जुमर ने गहरी सांस ली। दूर खड़े किरण और हमाद को अपने जुड़वा बच्चों और दूल्हा दुल्हन के साथ मुस्कुराकर फ़ोटो उतरवाते देखा और बोली तो आवाज़ यक ठंडी थी, सरकार बनाम फारिस गाजी। उसने फ़ोन बंद कर दिया और सामने देखने लगी। चेहरा अब सपाट था और जहन अब कदरे मुतजम्मा था। दूर हुनैन स्वीट डिश टेबल पे प्लेट में कुछ निकाल रही थी। कनखियों से वो करीब खड़े हाशिम को किसी से बात करते देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता निकालती रही, यहाँ तक कि हाशिम का मुखातिब मुड़ गया तो वो उस तक आई। वो उसे देख के बस हल्का सा मुस्कुराया। मुझे आपसे ये कहना था कि अपने प्याले में चम्मच हिलाते वो चम्मच को देखते वो ठहर ठहर कर बोली कि मुझे भी बहुत अफसोस है आपके फादर की डेथ का। मुझे उनके जनाजे पे आना चाहिए था, मगर मैं नहीं आ सकी। आई एम सॉरी हाशिम भाई। निगाहें उठाकर उसे देखा। उसने सर के खम से ताज़ियत वसूल की। इट्स ओके, मगर तुम्हें आना चाहिए था हुनैन। शादी तो आया था, इस वक्त ना सही, बाद में आना चाहिए था, लेकिन इसके बाद तुम लोगों ने हमारी तरफ आना छोड़ दिया। बिल्कुल। आखिरी अल्फाज अदा करते हाशिम के हलक में कुछ अटका था। गर्दन में उभर कर मासूम होती गिल्टी, आंखों में चौंक जाने का एहसास। हुनैन अगर मुतवज्जे होती तो महसूस कर लेती। आई एम सॉरी, वो सर झुकाए कहकर मुड़ गई। वापस मीठे की जगह पे आई तो साथी वहाँ खड़ा था। आहिस्ता से बोला, हाशिम भाई क्या कह रहे थे?
اس نے اداس آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں ان سے معذرت کر رہی تھی کہ میں ان کے والد کی وفات پہ نہیں آ سکی، مجھے آنا چاہیے تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے بھی معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں افسوس ہے۔ سعدی نے پیالے میں سوفلے کا چمچ الٹتے ہوئے تلخی سے سر جھٹکا۔ کتنا آسان ہے حنین، 1.5 سال بعد ایک شادی کی تقریب میں آ کر کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے۔ حنین نے یاتسیت سے اسے دیکھا۔ انہیں افسوس ہے، واقعی ہے۔ اگلی دفعہ جب وہ تمہیں کہیں کہ ان کو افسوس ہے تو ان سے کہنا افسوس کافی نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا پلٹ گیا۔ وہ اب زمر کی ٹیبل کی طرف جا رہا تھا۔ حنین دل محسوس کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا وہ ساری زندگی اسی نقطے پر کھڑی رہے گی؟ کیا وہ بھی پھپھو کی طرح کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گی؟ اس کا ذہن پل بھر کو اپنے ارد گرد سے ہٹتا گیا۔ دل و دماغ پر کوئی دھند چھا رہی تھی، سیاہ رات میں سنہری دھند۔ اس کا ذہن اس دھند میں ڈوبتا گیا۔